tukaba turi tariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 igihe cy'isaha 4:30 z'igitondo niho mufti wa umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu yashoboye gutanguza inama y'abayimamu. Inama ikaba yabereye muri sale iri haruguru y'umusigiti Ansar uri kwijabe aho dusanzwe twita kwa Sheikh Abdi John. Nyakubahwa mufti yashoboye kuba yakiriye abashitsi batandukanye munezero udasanzwe kandi akaba yashoboye kuba abaganira ibintu byinshi cyane vyiza bijanye n'ukungene abayimamu bo kwipanga bakitegura mu bikorwa vyabo vya misi yose. Ubusanzwe ayoboye umuryango w'abayisilamu mu gisagara cya Bujumbura canke ngo twovuga mu ntara nshasha ya Bujumbura yaguse, nawe akaba ari Amiri Hamza Jonathan, nawe nyene yashoboye kugura ico cicaro c'iyo nama y'abayimamu munezero udasanzwe. Akaba kandi yashoboye kwakira nyakubahwa mufti no kumuha ijambo mu majambo atandukanye bagiye barahanahana. Nyakubahwa mufti, intara muri rusangi iratekanye. Ubu inyuma yuko tuvuye mu bikorwa cyangwa tuvuye mu kwezi kweranda kwa Ramadan, ukwezi kuba kurimo changamoto nyinshi cyane, kuba kurimo ibikorwa byinshi, twabamenyesha yuko ni Eid muri rusangi ngaha iwacu mu ntara ya Bujumbura yagenze neza. Tukavuga duti inyuma y'ibyo bikorwa y'uko kwezi kweranda, ubu tugiye mu bikorwa byo kugira dutangure gushira mu ngiro ivyo twiyemeje muri imyaka 5. Turabakire rero muri inama kugira ngo umwanya wose muza kubarana natwe muisanzure, mugubwe neza kandi muri kumwe n'abantu babakunda, muri kumwe n'abayimamu babakunda. Murabizi neza yuko n'amatora yabashizeho mwatowe ku gitigiri gishimishije, ndetse n'abayisilamu muri rusangi baravyerekana ku munsi mwimikwa. N'ubu nta kirahinduka, abarundi canke intara ya Bujumbura, abayisilamu bo mu ntara ya Bujumbura barabakunda kandi barashigikiye n'imigambi yanyu. Barindiriye rero indinganizo mubahereza kugira ngo babaje inyuma ku byo muzoba mwifuza yuko boshobora gukora. Tubifurize rero kumererwa neza mwanya wose muza kumara ngaha. Twifurize namwe mwashoboye kwitaba inama mutaravye uburere mwaje muvamo, ariko mugashika ku mwanya. Twifurize kuroranirwa amahoro ava kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ashishikare kubana natwe. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Intumbero nyamukuru iyo nama nyakubahwa mufti akaba yashoboye kuba aganira n'abayimamu kugira ngo abamenyeshe ukungene bo kubaha inzego, bakubaha hierarchy, bakamenya ukungene uburongozi butwagwa kuva hasi gushika hejuru. Akaba yanabamenyesheje yuko atari vyiza ku muntu aterefona direct kwa nyakubahwa mufti, ahubwo yobanza agaca ku muyimamu w'umusigiti. Umuyimamu bimunaniye naho akabicana ku urongoye zone, wa zone nawe nyene bimunaniye akabicana ku urongoye komine binaniranye bikaca bija kutwara intara yaguse ya Bujumbura canke izindi ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Nuko rero nyakubahwa mufti akaba yashoboye kubamenyesha kandi chungeni heshima za watu wengine. Maimamu, chungeni heshima za mashehe wenu, chungeni heshima za maimamu wenu ambao wale watangulieni, chungeni heshima za viongozi wenu, chungeni heshima za viongozi wenu, chungeni heshima za wazazi wenu. Ndo uimamu. Uimamu sio kwenda kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uimamu ni kuchunga heshima za viongozi wenu, za baba zenu, za wazee wenu. Ni kuchunga heshima. Wewe unafikiri kwa kusema sema tu mimi Mungu alisha nihifadhi, lakini dua zako unazihitaji, lakini ziwe ni dua za ukweli, ziwe ni dua za ukweli. Mwigisha Waislamu kuvuga neza,
aho niho musanga muri nk'ahantu presidari ugasanga avuze abantu bahaguruke umuyisilamu agaca kuma yice ngo mbe niko ngo mimi niko muslimu siwezi kusimama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wewe uko muslimu huwezi kusimama ngo kirazira guhaguruka ahantu presidari hemwe abatama mukaje ko badabaza abatama mwe madutanguriye mu dini niko kera byari bimeze mwe mu dini mwebwe ntago gasore avuze abatama abayisilamu mwaca mugira Tenga ngo ntababonye kwa gasore muri mwebwe. Ugasanga abayisilamu ho bice wallahi mwanda babona. Mugende mubibwirane. Simama. Ni rahisi wa nchi ule. Ngono muislamu. Hata ukisimama bina mpaka mna kuja no kwiyambika ibara. Ngabo jewe nzobaza abashehe bagire fatu. Shebuku na shehe wangu pale muzogire fatwa mumbwire shehe kandi iyo fatwa irihuta cyane gose simutu amwicara Hamza yinjiye nasiki sindongo simame yani ndo hivyo tena niko muzo muri ko murigisha abana banyu gupfasoni uyu munsi usanga wallahi mtoto wa miaka 3 15 anamvulia heshima adabu mzee kama huyo Abdulaziz badala ya kama huyu kwa sifa ambazo nilizozisikia ilikuwa inatakikana kwenye anapita pote apewe shikamo salamu alaykum shikamo salamu alaykum na ikiwezekana wale wenyewe wana mapesa yao kama hivi yeye kuendelea kuhangaika sio vizuri kwa sifa ambazo nilizozisikia lakini sijui mashehe wote sisi ndio alitufundisha. Unajua mimi naweza nikasema eti hakunifundisha kwa sababu mimi nilikuwa muyinga. Lakini wenyewe alifundisha ndio walikuja kufundisha muyinga. Ndio kwa sababu nyewe wakiona mufti anaingia, nyewe wote mmejikalia. Mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi. Ndio adabu na ujue tuko tunaridhisha kizazi. Ikindi nacho yashoye kubabwira nuko bo kwitegura itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 hakazoba ibikorwa rusangi sindamusiga ibikorwa rusangi bizofata komine zitatu Mugere Mukaza na Ntahangwa zo komine zitatu rero zizohurira hamwe kugira ngo zikore ibikorwa rusangi ku nyubako ya Komibu inyubako y'umuryango w'abayisilamu mu Burundi inyubako izobamo amabiro nibindi. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sala na salamu zimwendee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ninarudi hapo kunako sala la Ikoga Rusangi kuhusu jengo letu hili. Sura ambayo tunakwenda nayo kwa maono wangu tutakwenda kukwama. Ninategemea khutba ya salati al-Eid ilizungumziwa kwamba tushikamane na kitu kimoja, twende na projet mmoja ambayo tunayo hivi sasa ni kujenga Ikulu. Kwa hiyo naona kwamba tutakwama jamii hii moja tunashika projet mbalimbali na tunawalenga ni Waislamu tu. Leo tuna Ikulu, ni siku ya Ijumaa, wameitishwa watu mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Mufti kwenda kufungua rasmi jengo la kliniki ya kina mama Afemeka Kanyosha. Wao wanategemea Waislamu na Ikulu inategemea Waislamu. Sio wao tu, kuna wengine ambao tunawajua na wenyewe wanategemea Waislamu. Kwa kumbuno wangu naona kwamba tutakwama. Tungilikuwa na kitu kimoja, priority. Tukaanza hili, tumalize, twende wengine, hapo tutafika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hama hari abayimamu bikika mukiza kugutoza mugabo kandi bagira iki muragabe nje mbona hona kabe kugukebura abutereri
Buterere. Ndasubiramo. Pedai. Buterere. N'ivyabaye kula idi vyose tubizi kandi tuzobikurikirana. Kandi ndababwire wallahi ntabo tuzokwihanganira. Mwemubona ibintu ni ibintu bisanzwe. Ntabo tuzokwihanganira bakajagari bo kuvuruga. Jamais. Mzee Sheikh wetu Abdulaziz ico wavuze alhamdulillah tugiye kugikorerako. Aho nyakubahwa mufti yasozereye inama n'igisabisho cha dua no guha agakemanyi abayimamu bose bashoboye kuba bitabiriye inama y'uno munsi kandi no kubashimira. Nuko rero tukaba tugarukirije ngaha. Aujourd'hui, nous sommes le 16e jour du mois d'avril 2025. La communauté islamique du Burundi a invité tous les imams de différentes mosquées de la province élargie de Bujumbura. C'était dans le cadre de s'auto-évaluer durant la période écoulée depuis les élections des nouveaux leaders de la communauté islamique. C'était le premier point que nous avons pu étudier. En deuxième lieu, c'était la seconde, c'était pour renforcer les capacités des leaders afin qu'ils puissent renforcer l'amour dans la communauté islamique du Burundi. Troisièmement, c'était pour interpeller les imams et la communauté musulmane entièrement pour qu'on puisse redémarrer les activités communautaires de la réhabilitation du siège national de la Komibu. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.